Corona bemani chachara rona shegei Tripura Institute of Paramedical Science exam na usuli rena nishan mungo kokti sal horni simi khadumani funuk laikha TIPS ni rungsrungnai ro tang sala hain hai borok ni exam na usuli rena nishan mungo khadumani funuk laikha Tripura Institute of Paramedical Science ni Boys State Girl Hostel ni rungsrungnai ro Kaisa ni yagulo kaisa rungsrungnai rokni sak mujungtei sanmungti samani pati mungno tei ufla kafla chaja khasnani rungsrung tongkhor phiaba rungsrungnai rokni sanmungno khunju kannani naya bagai tongkhor sitra phai thangoi sogoi rungsrungnai rokni tongkhor tei tongmo abo ekheno corona bemani chachara rano nasegei Tripura Institute of Paramedical Science ni exam no usuri renani sanmungo kokti sar horni simi khadumani funuk laikha TIPS ni rungsrungnai ro phiaba rungsrungnai rokni sanmungno tei khunju kannani naya TIPS management ni ojamaro aboni bagai tangsalo hain hai borok ni exam no usuli renani sanmungo khadumani funuk laikha Tripura Institute of Paramedical Science ni Boys State Girl Hostel ni rungsrungnai ro aboi tongkhora hamya phasing thangjak Tripura Institute of Paramedical Science ni rungsrungnai rokni rungsrung tongkhor কোভিড সিচুয়েশনের ভিতরে স্যার আমরা হোস্টেলে থাকি স্যার তো হোস্টেলের ভিতরে মোটামুটি সবাই এক লগে থাকি তো একজনের যে সময় স্যার করোনা হতো স্যার সবাই করোনা হয়ে যায় স্যার ওখানে স্যার ব্যাপারটা হলো স্যার আমাদের যে এক্সামটা তো আমরা প্রথমে বলেছিল যে 17 তারিখ থেকে আজকে থেকে স্টার্ট হবে তো আমরা কালকে অনেক মানে প্রোটেক্ট করেছি তাই এক্সামটা কইছে কি আমাদের দেখা হবে হ্যাঁ তো দেখা হবে তো এসে স্যার দুজন টিচার এসে আমাদেরকে বলেছে আর এ মনে করেছে স্যার আজকে সকালবেলা 9টার আগে দেওয়া হয়েছে যে মানে তোমাদেরা ওখানে বাড়ি চলে যাও ওখানে আর হোস্টেলে থাকতে হবে না হ্যাঁ থাকো না আর কই বলেছে 27 তারিখ একদম তো স্যার আমার কথা হলো যে কালকে করে লাভটা কি তাহলে এটাই স্যার আমার বক্তব্য যে কোভিড সিচুয়েশনের ভিতরে সবাই গার্জেন থেকে শুরু করে সবাই আমাদের বলছে যে ওখানে এক্সামটা নিয়ে তো এরা ওন রেসপন্সিবিলিটি নেবেনি ওরা বলছে আমরা সেলফ রেসপন্সিবিলিটিটা तो सर ये भावे तो सर एग्जाम दे होगा ना सर एटे ही सर पोस्टपोन मतलब उनका एग्जाम 17 से था वो पोस्टपोन करके 27 से कर दिया गया हाँ अभी आप लोगों की प्रॉब्लम क्या हो रही है और फिर अभी नोटिस आया कि हम लोग हॉस्टल खाली करें हम लोग कैसे हॉस्टल खाली करके जा सकते हैं अभी और हम लोग को मैनेजमेंट से बात करना बहुत सारा टॉपिक है बहुत सारा बात करना अच्छा नंबर का बोलिए मैनेजमेंट को आप बुला दीजिए अच्छा कल आज तो आप लोगों का एग्जाम था वो एग्जाम क्या हुआ पोस्टपोन हुआ और ये पोस्टपोन होकर 27 तारीख को गया है लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम ये है क्या है हम लोग का भैया बता रहे हैं एक नर्सिंग का मैनेजमेंट का किसी का कॉल आया मैम का जो भी थी उनका कॉल आया कि तुम लोग जो है यहाँ पे गेट के पास आओ कॉलेज के गेट के पास आओ तुम लोग से कुछ बात करना है 2 स्टूडेंट को बुलाया गया तो हम लोग का माना था नहीं हम लोग क्यों जाए हम लोग में सिम्टम्स है हम लोग से आपको हो सकता है तो आप आओ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो वो डर गई वो बोली कि नहीं हम वहाँ नहीं आ सकते वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट है आपको अपने जान का खतरा है हम लोग के जान का कुछ नहीं है आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हम लोग का आप जिम्मेदारी लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट को कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार आप होंगे उसके बाद हम लोग एग्जाम देंगे आप जहाँ बैठा के लीजिएगा देंगे कुछ होता है सारा खर्चा उठाएगा टिप्स हम लोग देने के लिए सब कुछ तैयार है राजा खो अगली सिमी प्रणब कक्थुम चिन खरा